ko ba de kɛra bi Mali bɛ tile damadɔ bɔ an kɛlen do ka Faransi wele bɔgɔ jeninen kan ONU kɔnɔna la ko Faransi kana I dantigɛ a kana I expliquer Mali kɛlen do est-ce qu'il y a faamu ka accusation dɔw fɔ a ma ka kuma dɔw fɔ a ma ko terroriste do a bɛ terroriste kɔkɔrɔ a bɛ ka terroriste financer a bɛ ka minɛn d'u ma ko Faransi kana I yɛrɛ expliquer ko terroriste su bɛ an bolo Faransi kana soldat français siga kɛlɛmɛw la ko Faransi kana ONU ɲɛma u ni Mali ka sigi dalilu contre dalilu bɛɛ k'i ka preuve bɔ min ta ye tiɲɛ ye o ka fɔ min jalaki ye o ka jalaki ka d'a ma Faransi bannen do Faransi ko k'a ni Mali tɛ sigi a ye nin lamɛn ka ɲa dɛ a y'a part k'a ni Mali tɛ sigi bi ani Mali tɛ sigi sini wa a b'o la européens bɛɛ farala ɲɔgɔn kan k'olu bɛ Faransi soutenir k'a ni Mali kana sigi ko confrontation kana kɛ ani Mali cɛla la donc ko Faransi ka bon Mali ka wele ma ONU kɔnɔna la Faransi bannen do kana k'ale ni Mali tɛ jala kelen k'an tɛ catégorie kelen k'an poids n'an puissance tɛ kelen u bannen do au même moment mun de kɛra an ɲɛ bɛ ONU ne filɛ nin ye non seulement yan'a ka Mali ka plainte traité ONU ma Mali ka plainte traité dɛ ONU ye mun de kɛ ONU filɛ au même moment pendant que Mali ka plainte bɛ ONU de filɛ ka sanction juguw ta k'a bin Mali kan tuguni a b'a dɔn sanction dɔw kun binnen bɛ Mali kan depuis 2021 o sanction sɔrɔla mun de la ko an I bɛ ka daga bɔ an da la ko gouvernement min bɛ o nana Assimi ye président ko Choguel ye premier ministre ye ONU ko k'ale ye sanction bin Mali kan k'an ka ɲɛmɔgɔw k'u tɛ se ka voyager ka taa u sagona yɔrɔ la u y'u ka wariw bloqué u ye Mali ka wari baden de bloqué Mali ka wari baden de bloqué mais ONU fɛ en même temps ONU kɛlen bɛ ka interdiction di an kan ko an tɛ se ka maramafɛn sɔrɔ an tɛ se k'an sagona ko baden kɛ maramafɛn san an tɛ se ka o kɛ tuguni u kɛlen bɛ k'o bloquer k'an kan nin yɔrɔ la o de la Rusiw kan ka fo nin yɔrɔ la Rusiw y'u jɔ u jɔyɔrɔ la dɛ ni Rusi kun tɛ Mali kun tɛ minɛn sɔrɔ sanction min bɛ an kan sanction binna an kan k'an ka responsable ko n'i y'a mɛn k'an bɛ jama halisa an ka responsable ka wari fɛn fɛn bɛ yen banque internationale ninnu na o y'a wari bɛɛ couper k'a wari bɛɛ geler est-ce qu'il y'a faamu o tɛmɛlen kɔ ko minɛn kana d'a ma o tɛmɛlen kɔ est-ce qu'il y'a faamu k'an ka mɔgɔw kana voyager ka taa u sagona yɔrɔ la yɔrɔ voyage de b'a to i bɛ se ka relation caman sɔrɔ ka na si i ka jamana ma i bɛ se ka partenaire caman ɲini u ka n'i ka jamana financer u y'o relation bɛɛ couper Mali kɔnɔna la u y'a couper kun min na a ye kun in lamɛn ka yan o de bɛna aw dabali ban u y'a couper kun min na n bɛna kun ɲɛfɔ aw ye a coupera de ko Mali bannen do accord d'Alger ma ko groupe armé o yɔrɔ wagati dɔ la groupe armé o kun bɛ ɲɔgɔn na Gatia ni MNLA ninnu kun bɛ ɲɔgɔn na ONU de filɛ ka sanction bin Mali kan kabiri 2021 ko o bɛɛ ye Mali de nɔ ye ko Mali ko groupe armé minnu bɛ ka kɛlɛ ko Mali de nɔ don ko Mali de bɛ ka olu bila ɲɔgɔn na aw ni Ala ni kira cɛ groupe armé minnu ni accord b'u ni Mali cɛ u contrôle tɛ Mali bolo Mali t'u manipuler ONU ne taara anw sanctionner kabiri 2021 est-ce qu'il y'a faamu ko groupe armé ko olu ka bila ɲɔgɔn na ye anw nɔ ye ko en même temps k'an bannen bɛ ko ka accord d'Alger ko ka o appliquer u filɛ ka o sanction de bi an kan sisan u y'o sanction de renouveler sanction ye san kelen o san kelen u filɛ ka o sanction de renouveler u bɛ ka renouveler wagati min na aw b'a dɔn mun de bɛ ka kɛ o y'a sɔrɔ Mali ni rebelle ye ɲɔgɔn faamu Mali y'a yira k'a fɔ ale ye 26 000 combattants n'o ka sɔrɔ anw tɛ ka accord d'Alger bato 26 000 combattants ba 26 combattants na i b'a ye k'a fɔ Mali a décidé o rebelle u bɛna don armée la o rebelle u bɛna don Mali fonction publique la u bɛna don Mali nimayɔrɔ caman na mais tubabuw ko ONU ko o si tɛ ko Mali bannen bɛ accord d'Alger application ma n'a hakili b'a la ministre Ouague ni rebelle taara Italie u taara bɛnkan dɔw signé o bɛɛ ye accord d'Alger application ye an ye rebelle don gouvernement na yɔrɔ o bɛɛ b'a kalama u bɛ gouvernement na u bɛ Mali administration caman na ONU ma nin si la yɛrɛ ko Mali bannen do accord appliqué ma ko nin y'a san kelen ko comité dɔ k'o k'an ka sigi accord d'Alger suivi k'a kɔlɔsi ko nin y'a san kelen ko comité k'an ka sigi ko comité ko n'i y'a ta k'a lajɛ
k'olu ma se ka sigi kɛ ko bɛɛ Mali gouvernement nɔ ye comité ma se ka sigi aw ni Ala cɛ o ye Mali nɔ ye rebelle bɔra ka provocation kɛ Kidal ka taa ka congrès kɛ Azawad drapeau b'u da indépendance kuma b'u da ONU ma rebelle sanctionné dɛ ONU ye ni sanction min ta rebelle t'a la a bɛɛ binnen bɛ Mali gouvernement de kan a bɛɛ bɛ ka Mali gouvernement de jalaki u bɛɛ b'a la ko Mali gouvernement de jo tɛ a la aw ni Ala cɛ Mali gouvernement ye ni effort min kɛ Mali gouvernement bɛ ka fɛɛrɛ sugu bɛ kɛ ka kow diya rebelle la fo k'a kɛ sababu ye anw bɛɛ bɛ ka commencer ka dimi autorité kɔrɔ parce que u bɛ ka min diya rebelle la u t'u k'o diya malidenw na maliden minnu ma marifa ta u ka jamana kama ONU filɛ ka Mali sanctionner ka sanction maintenir u ma sɔn ka Faransi jalaki u ma sɔn ka Faransi wele bɔgɔ jɛnɛn kan mais u y'u to de la k'u teliya imagine ni ONU tun bɛ miiri ONU tun bɛ malo wagati min na anw bɛ ka Faransi wele n'a bannen bɛ ka na ONU tun man ka sɔn est-ce que i y'a faamu ka ni sanction bɔ ka bin nin wagati la n bɛna ko fɔ ye min ye kabako ye min bɛ mɔgɔ yɛrɛ la énervé min ye kabako ye min bɛ mɔgɔ la énervé aw b'a kalama ko Faransi ni Mexique ko Faransi ani Mexique k'olu de jɛra ka taa ni projet de résolution ye résolution kura min taara ka Mali sanctionner dɛ ko Faransi ni Mexique de taara n'a a résolution ye Ala kama a ye nin lamɛn n filɛ ka révélation min kɛ c'est terrible Faransi Mali ka sanction min bɔra ka bi ONU fɛ bi a résolution mɔgɔ min y'a papier sɛbɛn ko Faransi ale ni Mexique olu de résolution sɛbɛn ka taa n'a ye Nations Unies na an ɲɛ bɛ fɛnɛ ko résolution votera à l'unanimité o kɔrɔ ye ko ONU jama bɛɛ jɛra a kan ko ONU jama bɛɛ jɛra ni a ye ONU bɛɛ bɛ se ka jɛ ni nin ye cogo jumɛn na k'a sɔrɔ alliés bɛ Mali bolo Chine bɛ Russie bɛ pourquoi nin ma bloqué nin résolution ma bloqué anw bɛ an yɛrɛ ɲininka ɲininkali tɔ min bɛ yen an ma se ka yɔrɔ faamu an ka ministre des affaires étrangères a ka bɔ ka fɛn fɔ an ye munna halisa Faransi bɛ kuma Mali tɔgɔ la munna halisa Faransi bɛ taa ni projet de résolution ye o tuma ONU ɲɛ t'a la anw ni Faransi bɛ gɛlɛya min na nin wagati in na ni ONU b'i permet ka Mali sanctionner yan est-ce que ONU ɲɛ bɛ a la o de la an ka autorités fana ka kan ka min kɛ a ye vidéo in partager an bɛ wagati min na n'a ma ɲa Faransi bɛ ka nin molobaliya kan na u bɛ ka taa ni projet de résolution ye ONU na ONU bɛ ka projet de résolution ninnu accepter a bɛ ka valider Mali ka kan ka mun de kɛ sisan Mali ka kan ka demander MINUSMA k'i ka minɛn cɛ ka bɔ an ka jamana la a ye nin yɔrɔ partager a ka nin yɔrɔ ci Abdoulaye Diop ma le moment est venu Abdoulaye Diop i ka demander officiellement MINUSMA k'a ka minɛn cɛ parce que an k'a fɔ MINUSMA ye n'i y'a ta k'a lajɛ anw ye fɛɛrɛ sugu bɛɛ kɛ ka accord d'Alger appliquer n'an tɛna an nogo bɔ an ye ko sugu bɛɛ diya rebelle la ka tila ka Mali sanctionner ONU ka Mali sanctionner est-ce que i y'a faamu ka sababu kɛ ko Mali tɛ ka accord appliquer donc Mali kana sɔn tuguni ONU soldats ka to an ka jamana kan komi a kɛra tan Mali ka délai di a ka ultimatum di ONU soldats fɛn bɛɛ b'an ka jamana kɔnɔna la Mali ka ultimatum ni délai di a soldat bɛɛ k'i ka minɛn cɛ u k'u ka koso n'u ka kasa cɛ sisan ka bɔ Mali territoire kɔnɔna la n'o kɛra ONU bɛna dɔn k'a ye kojugu kɛ parce que an kana ɲɔgɔn nɛgɛ tant que an ma MINUSMA gɛnni fɔ sisan officiellement ONU ɲɛ donnen don an na dɛ ONU ɲɛ donnen don an na ONU bɛ ka molobaliya k'an na Faransi de bɛ taa ni résolution ye an ye Faransi min convoqué a mana plainte jaabi a bɛ tila k'i permet ka résolution ta ko ka Mali sanctionner k'an bannen don ka accord d'Alger appliquer o de la malidenw i b'a faamu c'est-à-dire ni analyse in kɛ quoi i sigilen bɛ fɛn dɔ ye aw m'a ye nin tile fila rebelles bɛ ka muruti Kidal jagoya forcément rebelles b'a dɔn k'a fɔ ko ONU bɛna ale Mali sanctionner olu kama ko parce que ko accord d'Alger tɛ ka appliquer aw m'a ye nin tile fila la rebelles ye wulili min kɛ n bɛ ka nin analyse min kɛ wallahi analyse a t'a bon k'a jɛ c'est très clair ja rebelles bɛ ka nin tile fila mankan ci fɛn fɛn kɛ u b'a kalama k'a fɔ ko ONU de bɛna ale Mali sanctionner ko ONU bɛna décision dɔ bɔ ka Mali jalaki a décision na o de la rebelles tora mankan ci la pour que ONU k'a fɔ ko ja tiɲɛ don ko accord d'Alger tɛ ka appliquer rebelles kumakan ye mun de ye ko accord d'Alger k'a tɛ ka appliquer k'a tɛ ka waleya ko accord d'Alger ko Mali ɲinalen b'a a kɔ rebelles bɛ ka nin fɔ au même moment rebelles bɛ ka nin fɔ u b'an ka gouvernement na an ka état ma bɔ ka communiqué kɛ rebelles kama an ka état bɛ k'i sigi ka a lajɛ o yɔrɔ la anw bɛ se ka dimi an ka état kɔrɔ anw bɛ se ka jigin an ka état la état y'a promis 26 000 combattants k'a b'o don
o bela rebelle be ku to nord la o be ka ni langage kelen teni an sera niveau do ma iba do aramade me ki yira ma horonde ne be ko ina chogomina wallahi akortena malin keleba akortena malin keleba onintena malin keleba accord d'Alger manipulation ne ba koro accord d'Alger ye moyen de sisa pour que oni nga to mali kono pour que français ka se ka to mali kono la parce que accord d'Alger na rebelle be ka français de lamɛn ni français min fɔ dɔrɔn u bɛ baara kɛ ni o de i ma ye français de ye a duda ni tile fila in k'u ka démonstration kɛ u ka mankan ci kɛ donc on ni ka continuer ka Mali sanctionner u ye mankan ci dɔrɔn on ni filɛ ka sanction bin Mali kan wa nin dabɔra de ka Mali la ɲina an ye plainte min ladon Nations Unies na u y'a dabɔ ka Mali la ɲina o kɔ donc n bɛ kelen fɔ an ka autorités ye plainte ko in ko min ko bɛ ka mɛn tan France tɛ ka sɔn ka na a ye presse internationale wele a ye Al Jazeera wele a ye diɲɛ chaîne baw wele ka diɲɛ presse baw wele u kana Mali k'i ka preuve dantigɛ preuve minnu b'an bolo France kama min b'a yira ko France ye état criminel état terroriste ye an ka preuve bɔ k'a bin k'a yira diɲɛ mɔgɔ la parce que an m'an si kɛ o ni tɛna Mali lamɛn o ni manipulelen don o ni téléguidelen don en même temps Kangar dara France de bi k'i tugu ka taa ni Mali ka résolution ye Abdoulaye Diop ni yɔrɔ la a ye bɔ France kama a ye bɔ a kama parce que Nations Unies na hali MINUSMA ka mandat résolution na aw b'a kalama ko France de taara ni résolution MINUSMA ka mandat renouvellement France de taara n'o résolution fana ye wa ni sanction min binnen renouvelelen filɛ nin France de taara ni nin sanction ye tuguni ko ka nin renouveler ko ka nin sanction ko k'a ta k'a bin Mali kan France bɛ se k'i da don Mali la cogo jumɛn na malgré que an bɛ ka u gɛn halisa France bɛ ka continuer ka u da don Mali problème na c'est à dire Abdoulaye Diop wuli k'i jɔ i jɔyɔrɔ la diplomatie ye moyen minnu d'i ma parce que nin yɔrɔ in nin tɛ se ka continuer an tɛ se ka accepter France ka continuer k'i da don an kun la an tɛ se ka accepter an tɛ se k'a faamu donc an b'o wagati la Macron bɔra Algérie Mali fana ye mun kɛ Mali ye Algérie ministre des affaires étrangères wele parce que an kɔni an t'a dɔn France taara ko ɲagami Algérie mais Mali fana Algérie ministre des affaires étrangères a kana o fɛ Mali k'i ka version fɔ Macron taara min ɲagami anw kana ka an yɛrɛ expliquer an ka problème bɛ niveau min na accord d'Alger application bɛ niveau min na mais n bɛ min fɔ ye an ni Algérie bɛ se ka coopérer mais wallahi ne dalen ba tɛ Algérie la n bɛ nin yɔrɔ fɔ ne dalen ba tɛ Algérie la ka da kun jumɛn kan an bɛ nin bɛɛ la problème bɛ accord d'Alger la ne tile kelen maa mɛn ko Algérie ye SEMA wele ka kuma a fɛ an bɛ ka nin baara fɛn fɛn kɛ Algérie tile kelen ma SEMA wele ka kuma SEMA fɛ ka kangari da SEMA ye alors que u bɛ Algérie mɛn u bɛ Algérie sɛbɛ dɔn Algérie tɛ ka kuma SEMA fɛ Algérie tɛ ka Mali dɛmɛ terroristes kɛlɛli la coopération Mali ni Algérie armée tɛ ka jɛ ka baara kɛ ka terroristes kɛlɛ o san joli Algérie ko k'ale teri ye Mali ye rébellion bɛ ka anw tɔɔrɔ a rébellion kelen a accord signera e de fɛ yen e tigi jɔ i jɔyɔrɔ la hali sa anw bɛ ka collaborer ni Algérie nin yɔrɔ la ne kɔni bɛ min fɔ an ka autorités ye ka min fɔ an ka état ye hali sa Mali k'i armée Mali k'i labɛn an ka armée m'a fɔ an ka armée k'an ka taa kɛlɛ kɛ mais an ka armée an ka dɔn k'a fɔ an voisins tɛna foyi dilan kɛlɛ in na an voisins tɛna foyi dilan kɛlɛ in na parce que ne yɛrɛ bɛ ka fɛn dɔ jateminɛ est-ce que Mali ka lafiya o ne bɛ aw ɲininka o est-ce que Mali ka lafiya ka di Mali voisins dɔw ye est-ce que Mali ka lafiya ka di Mali voisins dɔw ye ATT de la ka kuma dɔ fɔ k'a man di mɔgɔ si voisin i voisin ka armement sɔrɔ i voisin ka maramafɛn sɔrɔ i voisin ka se kɛlɛ la est-ce que y'a faamu k'a man di jamana si ye Mali dun ye Algérie voisin de ye n m'a fɔ an ennemi don mais an nin ba tɛ Algérie ye wallahi ne sigara Algérie la an nin ba tɛ Algérie ye Algérie tɛ kuma SEMA fɛ a nɔkɛ mun ma Algérie tɛ kuma SEMA fɛ Algérie tɛ kangari da u ye u bɛ nin molobaliya la Algérie t'u wele k'u conseiller Algérie yɛrɛ tɛ ka Mali dɛmɛ Algérie ne m'a mɛn Algérie k'a fɔ k'a ni Mali ka jɛ ko ka terroristes kɛlɛ par exemple la zone des 3 frontières filɛ nin ye munna Algérie t'a fɔ k'ale b'i ka appui di a b'a ka dɛmɛ di k'a ka soldats bila Mali ni Algérie an ka jɛ ka est-ce que y'a faamu ka a tɔgɔ bɔtɔ filɛ kɔnɔ ka yɔrɔ in mɔmɔ a tɔgɔ bɔtɔ filɛ kɔnɔ la zone des 3 frontières n'o ye Tessy Dianfa ye munna Algérie t'a ka service proposé an ka jɛ k'o kɛ Algérie ko k'ale tɛ don G5 Sahel la ko parce que France b'a la ɔ Mali yɛrɛ ta ka bɔ G5 Sahel la munna armée algérienne ni armée malienne u ti collaborer n kɔni ma ban ministre des affaires étrangères bɛ se ka na
ani Algérie bɛ se ka ani Algérie bɛ se ka continuer baara la mais wallahi Mali ka lafiya Mali ka suma à 100% k'a ka di Algérie kɔni ye a bɛ barne la parce que ne sigira n bɛ ka ko in lajɛ kabiri 2014 ou bien 2015 accord d'Alger signera rebelles bɛ ka ban tuma bɛɛ u bɛ ka muruti u bɛ ka manipuler munna Algérie t'u lasigi ka Ala ta f'u ye wallahi u bɛ siran Algérien u bɛ siran Algérien pourquoi Algérie t'o kɛ est-ce que vous voyez donc ne kɔni bɛ min dɔn armement minnu b'an bolo an ka dɔ fara a kan an ka labɛn an k'an préparer m'a fɔ k'an ka taa rebelles kɛlɛ mais an k'an préparer an ka dɔ fara an ka kɛlɛ kan pour que diɲɛ mɔgɔ kana se ka janfa bi Mali kan pour que diɲɛ mɔgɔ kana se ka Mali déstabiliser pour que diɲɛ mɔgɔ kana se ka se an na ne kɔni bɛ min dɔn n'an m'an préparer an k'an préparer n'an t'an préparer an k'an préparer o de bɛ ne fɛ ka da aw tulo kan aw balimakɛ ni aw denkɛ Amara Sila juriste chercheur n tɛna vidéo jan a ye partage caya u bɛ k'an ka vidéo u bɛ ka signaler